Avant de commencer ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout d'abord, vous avez avec vous monsieur le responsable du département français de l'école Mwafaka primaire. Mais avant de commencer les activités mnémotechniques de la journée, nous allons donner, monsieur le directeur, monsieur le responsable du département français de notre école, la parole pour se manifester notre enthousiasme de la journée. Donc, avant de commencer l'hymne national, je donne à monsieur le responsable la parole pour faire la présentation de notre école en grosso modo. Je vous écoute, monsieur le responsable. Monsieur le directeur, maîtresse et maître de notre école primaire Mwafaka, chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous remarquez l'éclat de la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui n'est pas comme les autres. C'est une journée qui est spéciale dans le cadre de la démonstration que nous avons besoin comme objectif de manifester aujourd'hui pour montrer au monde entier que notre école est une petite école au niveau du numérique, c'est-à-dire dans le nombre, mais sur le plan de la qualité d'enseignement, nous sommes une petite école de référence dont le monde entier a besoin de voir notre façon de faire et notre savoir-faire. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée de faire une fleuve discours, mais nous allons essayer de faire quelque chose de concret et d'éclat qui va exciter le monde pour voir et retenir que notre école est une petite école de référence. Wa alaykoum salam. Comme monsieur le chef a déjà évoqué, notre école est devenue actuellement une école de référence. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Nous allons commencer directement l'hymne national. 1, 2, 3. Merci de nous avoir écoutés. Deuxièmement, nous allons directement entamer le droit de l'enfant. Le 10 décembre. 3. Le 10 décembre 1948, le 10 décembre 1948, les nations du monde ont ratifié le droit de l'enfant, le droit de l'enfant, droit d'une vie saine, droit d'une domicile, droit d'une étude, droit d'une identité. Nous demandons une minute de silence pour les pionniers. Le droit de l'enfant, le droit de l'enfant.
Allez-y. Les mains sur la tête. Les mains en l'air. Donc, vous allez répéter en même temps que moi. Où est-ce que le soleil se lève? 3, 4. Où est-ce que le soleil se lève? Il se lève à l'est. Où est-ce que le soleil se couche? Il se couche à l'ouest. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Quand je fais la prière, devant moi c'est l'or. Quand je fais la prière, derrière moi c'est le sud. Au nord, au sud, à l'est, à l'est. 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 Maintenant, nous allons regagner nos classes. Marque le pas. 3, 4. Mnabe rahona zino janjia mfanye yeye. Bon, maintenant, mais avant de remercier nos parents d'élèves, tout d'abord, je prends cette occasion de vous présenter votre soeur. Hein? Tu t'appelles comment, mademoiselle? Mademoiselle Faïla. Hein? Et vraiment, il se sent vraiment très fier de vous visiter. Donc, il prend cette occasion de se présenter devant vous pour manifester son enthousiasme. Donc, aujourd'hui, voilà votre soeur.
Donc, il est devant vous. Donc, cette chanson vraiment l'intéresse très beaucoup. Donc, on va chanter calmement, avec patience, pour que vraiment, il se sent vraiment concerné, surtout dans cette chanson. Donc, merci. Avant de remercier et encore ajouter les remerciements, nous allons remercier encore nos parents d'élèves, surtout nos parents d'élèves qui nous ont envoyés à l'école, de ne pas nous laisser dans la rue traîner comme les autres. Donc, on va remercier chaleureusement nos parents d'élèves. Père et mère, 3, 4. Père et mère, envoyez-moi à l'école. Balancez les bras. Envoyez-moi à l'école. À l'école. Pour ne pas vivre dans la rue. Dans la rue. Pour ne pas vivre dans la rue. Comme les enfants de la rue. Comme les enfants de la rue. Victimes de l'injustice. Plus fort. Arrête le pas. Victimes de l'injustice. Arrête plus fort. Et la chasse des hommes. Et la chasse des hommes. Que le ciel ne tombe pas dans les ténèbres. Ténèbres. Que le ciel ne tombe pas dans les ténèbres. De l'impolitesse et de l'insolence. De l'impolitesse et de l'insolence. Comme les enfants de la rue. Comme les enfants de la rue. Qui vivent sans humanisme. Qui vivent sans humanisme. Et du respect pour la vie. Et du respect pour la vie. Notre école est une école de référence. Notre école est une école de référence. Qui prépare des centaines des élites. Qui prépare des centaines des élites. Responsables de l'avenir. Responsables de l'avenir. Merci à nos directeurs. Merci à nos professeurs. Merci à nos maîtresses. Merci à nos Parents d'élèves. à nos parents d'élèves. À nos parents d'élèves. Nous avons fait le tour du monde. Pour inviter tous les enfants du monde. Pour inviter les enfants de la France. À venir. Comment à venir visiter au Comores. À venir, Azidja. À venir. Amour. À venir visiter Djoumacho. Notre école. À venir visiter notre école. Comores. Comores est un pays d'asile. Comores est un pays d'asile. Qui a le grand volcan du monde. Qui a le grand volcan du monde. 1, 2, 3. On marque le pas. 1, 2. Planète, autour du soleil, autour du soleil, autour du soleil. Ça, c'est la rentrée des élèves dans les classes. Voilà comment, dans cette école, les enfants rentrent dans les classes en chantant. Voilà, silence. Autour du soleil, autour du soleil, autour du soleil, autour du soleil, neuf planètes. 1, 2, 3, 4 planètes.
Afrique, l'infoplanète. 1, 2, marquez le pas plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warsarinja harumwa klasi tsainu yabo ngaronao ngavo madhamana mafundi ngwa wane vanu yabo ngaladimu bake mzaze mzima vanu hafundi mzima au yaroni sembavi enu klasi hindri wana walioba nusu kwa leo. Sina mzaza hatu maîtresse madame amande hili mwanao saranji haruma salle de classe ukayao wana wakahobonze pia wasawanji haruma ze classe garandi sao haruma wana wantiti yabo handani ngamona wasawa wakanti ze place za wastahiki garduhenda na woni sambavi klasi inu heli ya kumpozeha abonga jorenga dhamana mzima haukaya dhamana ya alamisha wana yotinyangu yohanza wando kaiwailiwa hata wararo hata wane ngamona ndi maana kwa wazazi ngwa wanu ili waalamishe wana wanu hahandani rikautahari jue inu klasi hindri wana walo vanu kwa leo ama denamna rijuao inu de klasi ya maternelle aninga rujuhamba ni première section ikao ibali ya mwana wa mahamira ruhata mahamine marienshi uvanu dasinao sha hangalia wana ikao waladhimu waenshi haruma tabuho sha wanutiwana waladhimu waenshi haruma miso she misomo ya hao yukati haruma zentabuho za utabuha haruma haini ndugu tuka yonti ya tabuho ngeladhimu wana wanu wajue enamna ya utabuho objectif ya handano wana wanu lotojo kabanu mwana yeuju habotasi hende shion shawanu tiwana ikao wajua wasome hata warenge wazingare shandoka wana wajua tanganyika wajua enamna ya umeshi wazima nru ne mwanya haizo ye klasi inu hamande namna na haba inde première section ikao ibali ya wana wa mahamiraru hunda mahamine Ndalo wana wa mahamiraru hunda mahamine wanazuani wanu wao 25 gari shuba ndasina au hamane namna mjuao wanzi wanekao mzima hajoshinda wazingare shagaladimu wanu wake waili hata wara aizo zetabika ngari parihani hao harunizo kartuhunda ze mrongoza ladimu rizirumie haruma ye klasi ya maternelle okay klasi ya maternelle yo ihana jue special wako kanizo ihe na misomo special wako huifanya haizo misomo hiyo ketushinda ya parihania heze tabu heze nchida ze materio ya ladimu rizirumie aizo haufubi yone mbabi na kahanza nelezi nonis marhaba fundi waho wana suala la mwiso video inu ngajoka hangaliwa ni wandu wenji hususan de diaspora ya hoa jumashongo wa juhunda Ufaransa yema hutajio hindri hujohanza wananyuho walo Faransa wasaidie kabisa harumaye elikoli inu hususan de harumaye klasi inu haukaye mahutajinga omenji shama hutajio hindri ya lo prioritari wajohanza wananyuho kwa wangu ushinda wa kensi wafikirie harumaye elikoli inu aizole swala ilonga rujuli ni kama swala kwa umegoni mwe mafundi wa husu ya maternelle ya he école primaire buni ya rinike mahutajio kaunde ya hutaji wao hosonimwa ya klasi ya maternelle maswalahu ya bongo jojo rinike mahutajio ya tawao hau ya joka prioritari haruma ya klasi inu ya maternelle marhaba handani jotaji ya risaliwa ye wanaziri wa uganti wa wana ili watije wadokanti wontiwe kabiha no jaya zenkulu haukaya wanaziri kaunga mrao hunu ngazi jare wabula patiwema wangu haku alafu mwana hata jokanti botomona hawe he ni luha bendero hanola mnahiri wadanguha wala mnahiri hamenye kado ya pili lazima watoto wadotabuha haku yabo rijota haisaidiwa rifanyiliwa mnashiwanza makhsusu
Ukao wana ngatoto wabala ndebala ndera lo rani na mpira na wanabidi wanaje tawala ikao wastani kwa wana wado soma wado fanya halafu yawade mahitaji ikao wanazio wabali yao eseje nazio ikao kana wanafikiri tawala wanajwe histoire wana madese tawala ikao yemwana yona yo akireha nao hivi ya watu pia wao ndio sajeka au janja isaidiwa hapo sema wanawatiti wanu ndio bana utimizi ngariona uka yelikoli ngabo mabrike changio na maforo malani pia ngabo mahalata hula banuke mfwange nyao eske ho ndahuni hunu bosi hamaji hawe kasi eke mfwange nyao bosi hamaji ka kaza toli ndio na maforo tiba tena wana ukashiriwa shiando wala na robo ikao rujanza rwambie kwa nilikuwa bwele mawe ndetereza lunjia unatanga mbona madirisha kazafanywa milango ketati ilo uweze mze pado hizo mzoka zijakaloshewa kwa maforo tala ikawe mati ngabirawe njia madama ingeri shindiri ndu saidizi ribetonewa imna nyumba ritaloshewa nadirisha hatilo mlango tilo hatio wana wajoka stablo azira ri ranzoro wambi abonga dana ubishila marhaba haujimlisa ngarjua ukaima hutajio ya he klasinu ngayo menji kabisa shema fundi walobanu wajuhutaji ya hamando hauha priorite mlamba hanu wa utsabu haukaya zoni swa banundo ukaya wana wa mahamira ruja mahamine waongwa jao wajue heli mndaka uyenshi ndene mwananya wajue namna ya utsabuha abo kakabati ntsabuha haukaya sijabanu hola kurinu njao namba bahanu wa utsabuha abo tikautanuse entsabuho hindri holiho makatiyanu kabati ntsabuho za menage wa wana wanu watsabuhao makatiru nawo yana makatilo nayo wana kwa tushinda utsabuha bila sababu mahsusu radio zanzi haukade hina hamade namna ramadiani ubahamiswa pia lazimu vifanye zero goizo kabati watundo tokati dasina au klasini dole mwana makoti wa hatu ndonezoa na jimbo nambia yema na mtikune mwana namna hiyo babu tokabia ngosisa bona alafu kama unajua yende kwanza mrambia fundi kama ndonroe kama nifanye rongo fulani aniende namna raishi habari sina haya la mtajio ya hatunao ya lazima warumilie ya kuza yatima. Okay, abo ngari mshukuru yaoni garjonana ha khairi garomba Mungu ze mahutajiano rendera ya renge rikenti rizitwali hamuda mfubi wanu rende na hunda taratibu za kumjibune mahutajio yao kama ngwa inshallah. Andani rinjaruma sali ya klasi tsainu ngabo fundi na wanazioni fundi kwezi rikautahari jue enu klasi hindri engaona wanazioni wangabi banu mahutajio hindrini wajohanza hautabuzi hindrini zirema klasi inu ne mahutajio wajohanza wariambiwa na nyasi walohobonze hiyo warisani warisaidie haruma umadulu usoni no msomo wa hwana kwezi. Assalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous des classes à CM2 il y a école primaire mwafaka amadenamna mnyonao kamjorongwa kalima la kizunguko la kimangambavi aspect physique ya sali monao kasi arwasali kao madani ketinamba mlango ketinamba mtitehe ketinamba dirisha etolimu yonao hiyo iloboju yabo wakati wa upepo eka upepo ngorao bahetolio sisi kama balaye ekiyama isahimi senamna dododo ikukabo ezabili ekemvange nyao ila ula uziro wa hemvu wa ikagere mawarmetoli sikarishi hata banongo yabo si ekael mvua giona le rambili yabo zile rambili sitsobate mihono rikansi yo lopade wa he eshuba wisho rishiyanshiwu opande wa he swarifu ani ila gestion ya classe dokanda ni kartina ezana za lavimu ezana za lavimu rihumie haushinda ritayarisha ila niveau ya CM2 ya merite classe ya CM2 wakati ya muda wonu
ekaramba dezana yabo handani des manuels za urumia ces manuels za urumia zila manuel reka za hizo matières zote pia reka za shifaransa reka za hizo matières za éveil à savoir la géographie, l'histoire, la science. Il y a une classe SM2 des manuels zipouza haruma et classe A. Au plan de la géométrie, surtout la géométrie. La géométrie et la mathématique, c'est voulu. La géométrie, des instruments de mesure, il y a une géométrie. Les analyses, ils reposent ça. Au plan de la classe, wanazioni kao wala maparents d'élèves, ona nshida lemevu, yohenda ukamnashoni katina kaye au katina stilo, likoni katika Pablo ukamnashoni mwo shiderini rimkirimu rimike ila bakaye au ila bastilo ikaundi aladimu irumie wa harma ya classe. Abunge en résumé, rijohanza msaada ikao gojohu jandani ritorati sombabi haruma ila klasi biyo ndiyo somiao vakeba sécurité ile mwana ke mvua au le opepo ujuha sharke rike makini au kana kasano sali kao gyo haruma mba hifabi ya bili haruma sora fa he klasi biyo rishide juka eke mwana ajo dikodi shanga tunra shio arihunre instrument remike ya rumie o haruma uda usarifu ya klasi. Donc en résumé, wodo muhimu rulonu inshallah Mwenyezi Mungu ajalie dua yenu wasidi Mwenyezi Mungu kibala inshallah taala. Inshallah. Wa alaikum salam. Hautimizi swala la mwiso ngarjwa ka wanazione kangwa somao wakati kanti nzibo tasi hata sasa tashaboka wakati wa uvumzi. Eka wanaziononga uvumzi ebanta buho hindrini wakohenda mwendo wazifanya eske ngabo possibility au kawa wanu ngaona ntabuhuza ufanya au suala muhimu haku auka watoto wanu wanazioni wangu wanu siruha recreation 9h ni sinada kame komeraru za vumzi baina ya he libakia la mando la hele trasi ni libakia la bili la hele trasi 9h à 9h30 si ukarma recreation bahi watoto wanu hanza hena zintabo pia ozanza reka za bil reka chandelle reka mpira reka volley ozanza sha umushkili ujaukaya handani kartino baba wabutabushia kartino baba wabutabushia parce que wanatsabu manda wao nganzo bakibna shiwanza ya amenaje wao tutabushia kartina yude handani ya bili wanazana urumia wahe zinsabu hizo reka na mpira reka wana cordo de saut reka mna file de volley embeza ndoko hizo zikartini hizo wala katika Pablo shida rizikunde ngono donc wanazana manda wao watoto ni wana wakati warenga bola mbili wafungu elinu warenge bonzi hamba wafungu warenge mpira wa nilo wa sachet wafanya waduhura hamba balangu watabu hao donc yo ndo pale wakaya waposizi wa ni logistique logistique ya mshinda waridhishi alimo wanatsabu wa kitoto wa hao wa epanisma ya waposizi hapo inshallah haruma klasinu ngaona wanazioni wanga amande namna mwanao gasina 32 élèves wono gasina 32 élèves walio yabo awi wandu waluse mdole lo watokanza wafanye sisi mshanga sino mushkili wakala ngono haruma banzima azinu ze banzo izo baza ukaya mnzima kenzi haula haila babana hao nungo ngabo wararu ngono mafano le gasola ngono singela bala uone ngono wanaume wala wakansi wararu ebala mtu mwanzi hoje ngono ngabo itabu ya ukana doto hanzia wiyo leçon ezabili devoir du compagnie moi nganzo intelligence nationale fanya hazi wayo individuellement et voilà wala ngosiko fanya devoir commun donc ngabo ze mushkili zo pia hizo ngari zeshio bazima hautibizi hamande heli rionao sangar juao zila tabu na la mahutaji ya raju ya taha rikauta harjue haukaya klasi ya semndo yode klasi ikao ngari preparo ana wende ho college yabo bofanya hazi zero kabisa jitahidi haukazi nu mahala ravira pia ye pourcentage
ya he likoli inu he klasi sem2 inu honda au collège yani ngio à peu près combien ana jemalis au kaya mtuambia ukana ngabo dhamana ngabo shehitwa shahe dhamana ya hao msomo huni hambu ya mla seifer basi emahamitano ya rangu 2014 nabaha elikoli hatu inu isangiwa en première position hatu hambu coach na mbona kaya haina pourcentage haina wanazione haina effectif représenté à 6e et tout le monde à 100%. Coach mjiferesheo ni hadisiyo noyo yao maferesheo ikao eseiper wayo irende haukaya klasi hatu inu nalikoli hatu hoi asarende ha pièce de référence au niveau éducation au niveau régional namna ikao il arrive de fois yaukaya ngabo wandu wasome écriture au ngabo wandu wasome ndongo fulani ikao ngazipuza ngalikoli wa obligé wa bihunu armedi kolinu isairende ha l'école de référence yabo hautibizi wanama ikao ngamjuka udunga mapicha yanu likoli primaire ya mwafaka junda mjini Jumashongo côté éducation ngio premier haruma et région ya kihambu voilà yabo ngeladhimu hamadi mautaju ya mbavano yonti pia risane risaidie besheti zonti charite mvue likoli inu ba isairende hado mwenje wa homji wa Jumashongo harumo pande wa homsomo abungarumba Mwenyezi Mungu ukaya mahutaji ya babanu gajonda la kensi haukangabo ikao wajonda wa kensi warengeze ndongo zinu wazifikiri wajonga le hani bandongo ilo prioritaire gajo ufanya hambabi no ile le kulino ri te en sécurité irende likoli de référence jo holiho msomo ngo référent koti wanama risarre je la klasi ya huan haukaya watayarisha mna nansabu kwanza wao nise wananyao ikaongo oiho risari njao la klasini ngari ushila o maîtresse. Levez-vous tout le monde. Asseyez-vous. Bonjour les enfants. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment va votre famille? Asseyez-vous. Encore? Vous lisez encore? Amande heli monao yefundi ngo niso anazione ze harufu shahamande heli ra zamba banu ra sabiki ra zamba rangu domandoni ukava ngaba manki ya material ikaula dhimu yefundi woi yakane regle ende jau ili ya dokazizia owana ze harufu kaziti harumeli koli ilade mana mumonao yakaze shaya yabonyi wanama mdoiho na mkeradhi rikensi wazima rihadisi rangalo msomo wa hunu mjini hauka wana wanu ndi avenir ya homji wa Jumashongo ndi avenir ya Hekomoro riteangamize avenir wanama. Voilà, la politesse. La vraie politesse. Est une nécessité. Elle rend possible la vie en société. La politesse. C'est la manière de parler et d'agir. La politesse. est la fleur de l'humanité. Qui n'est pas assez poli. N'est pas assez humé. Bonjour les enfants. Bonjour.
Assalamu alaikum. Merci. Assalamu alaikum fundi rijabanu kwa lelo rjeri wanembave klasi inu rijue inu klasi hindri tabu hindri uzihunda harumwe klasi inu wanazioni ngwa uwangavi mahutajio hindri wajo hanza yambe hosonimo wananyohi kao ngwa tukaudunga ze mapicha yanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimemende klasi nimemende fundi wa klasi ya CP1 Igno de klasi ya CP1 ewa ni de klasi ya CP2 alafu ya klasi ngiyo na wanazio ni 18 avungiga mwanao ka wanazio ni wokango watiti haku avungi klasi ngiyo na mahutaji mengi ahandani nuswangalia ena na saliu hiyo ilio ujotajia salini hiyo ishanjewa vi rehabilitewa wakati wekanga mwanauka ya wanazini wao hena mna wakatisha soka mtisha hena mna zilongo zilio awenge matavyo ya mwana rijota haisaliu iwe shanjeo ni toi mbaini ya mwana ukaya andani mmoja wangu vanu wa supervisor la poza roza ndani warambia ukawa jujivyo kaisaliu hiyo itola yende ya mwana donc ya vile Rwanda on voyage va parce que c'est bon ils ont quasi favorable au niveau de la zone la fruit Rwanda c'est passé nous ils ont au moins des changements bavi tena c'est lié c'est passé nous des échanges avant nous pas doit des matériels au niveau ya somo watoto kama unaina mna walio in class ya CP2 alafu watoto wao watisi Watiama deze CP2 zahala ukaze CP2 zahala mrako una nashoni mramba kwa nashoni shena mna mwanao mjua kompondo wanazonu wano amali wanazonu walo maternelle au kaaba hino msomo ngwanda umbio abona na wanazonu wao ngwa watiti na wanazonu ngwandao haraka ya harmo misomo hao na frujo utajia ya handani ndize manueli za usomiso watoto wana au kaya ze manueli gizo zemana ronizo hapa haino amango journalist shini inunde program weka itola ni daula cha imma huze manueli wizo aningizo niveau ya haju par rapport na nazioni ya borjo anza manueli weka nga joandi sarma system kwamba system syllabique yondo kaya ngasina ze silabu ya abo haze manueli special weka zo fanya ze nruzo wakati yesuyenda harma ze manueli syllabique kati wanazona do soma system syllabique ngato jarmo system kwamba system global ya wakati ngato harma ze text ukaka udo angalia harma shini mwisho ngasina ze text ino de text wekaya o nge harma program shabo sujarange text ni reship divise refanya system syllabique siswasi ya wakati unge hunda ula wakati rakizizwa kotushina wa shira meranje apa hizo miongoni mwa habari wakaru jozi utajia haruma ye salini wala zile habari na mwanzo ngozi hautimizi suala la mwiso mnungu wono kaya inu sali ya wa hatodi mahalani pia hatemavesi kajabalo ebanu kanga bomvua kamvange nyao haukanga upepo nyusomaji haruma ye klasini ewa hamande namna nazoni saukaya ani vanunga somao holiho wanundu ana hatu yavonga sivano komsher olos rijitolea hanvu hafikira hatartibu habiswara nori neso wana hatu wende usona kangarolo kainundu tama ya maudu ya jumashongo nde tama ya maudu ya hambu nde tama ya maudu ya hekomor yavonge wakati wakayvange nyao yavongo no upande umujao abo wakati le pepe zangalinji yao shabo suwa sasanya buhari wojubanu tena yokereka abo upepo yetolinu zidojuha shabo suwa sasanya buhari tena wobonti kaudangalia bonti ozalampuruhula yabwe majinga endao ya traverse hula ya njia bonti ya wakati ngaenda hata ya wasuli bonti huno jao swafi ya wakati suhu tinza ze bazinu upanda juhunu maili risome tusoma kabwe mvanyao ya barsu mwenza ya woni namna bukaru ju yene wana bukaru tajani salini rehabilitewa ya bukaru angalia usalantu yesa izingiziwa le bao la ukaya riche mabriki ya baba ndo tukaya mundre tatu da ukari ramble bonsi gezele briki woju ukaya le bao la ukari riche mabriki ngado ma defendation sefanywa ya borjo tajia hakunywa wanyanyasi mazuki watu mloiho mwana habari zini ukaya vanu inde toma ya juma shongo inde toma ya leo ya maudu
abungercho tajia msaada wa hani bongo muhimu haku na sirka na tomanizo ya ukaya inshallah ngamjo kanaze tatizinu na ngamjo zirenga hemiyono emile inshallah. Bonjour les enfants. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum fundi, kwezi fundi. Alaikum salam. Rija roma klasi tsainu, einu klasi hindri. Tabu hindri zihundrao ye klasi inu. Mahutajio hindri wandrajo hanza wa ya tenziani haraka ili ya usadie klasi inu i ameliore mbabi. Leo kazi leo zin klasi mbili. Ah, d'accord. CC2. Chazo kasomo wazima. Shahe na film leo darasa wazima facility. Bon, adane kama ndio klasi ngorambu. Tunaona ile klasi ina hizo ndani. Na ndio kwa kimoja bana kitu. Sikawa bahaya mayungu mumru ngaba kuliti. Hata mimi naona wanazuoni wao wana problem. Bon, quand je classe ngorambu ka déjà et toi très bas. La chaleur. La chaleur que tu permette quand on fait hazi normalement bon muangaliwa kama jabal na wale jua tena ngalinji yao wakati mvua tena kangenyao poti yao wale wazuru maji ya njia dan tunabe classique cha mazeno no classique yao ngalinji yao shau uwema wa hao nafati yao lubalumba shiko vaga yao deja ebri ya tozi yonge jene wangu ekale jwagali walao abawa himaba ngotosha le gotona le gotole voilà galilao bonzeli nji abo emayala kutunja maba abo partir ya 10h donc ndisunja nous allons mettre tableau de maison. Bon, au pandu à classe. Normalement, nous allons faire une tolipia. Une classe à tolipia. Alors le caillou c'est pas facile avec la chaleur. Avec la chaleur. Donc une dessin et une dessin. Ah, il y a un mélange. Ah, un mélange. Ah, d'accord. Et c'est un qui on a zone wanga bien à peu près. Et c'est deux. Qui on a chez Kubi Wanani. Non, non, non. Il est une console samedi mais c'est. Et ce est, c'est la base de ce que vous voyez. Voilà ce que on a zone wanga. Oh, oh. Arsène. Ah, d'accord. Ok, aborsari angalia ze salle de classe zilo harumwe koli primaire ya mafwaka hunu Juma Shongo ngamonawe daraja ya helilio hamadi helizambisha rangu do mwando nika daraja humsomo ngio usoni kabisa she daraja helikoli wiyo ketsuoni sa valeur ya he umsomo uruhao vanhu yabo nyi wananyasi wa diaspora na rikiradhi rikensi ritualize ndongo zinu ili hauta dzitso hauta mvu hauta shiuno omsomo wa Juma Shongo haukanditoma ya Juma Shongo nditoma ya hambu nditoma ya hekomori maudu rihime ha mbonzibili rishangirie ndongo zinu kamgwa benze na singaromba Mwenyezi Mungu ukaya ngatuhenda na ufikiri yedi kolinu inshallah. Inshallah. Allez, des applaudissements. Risarinji ya sarumakali sita inu. Assalamu alaikum fundi rijaban lelo ngaronao wanaziwaneta wanu yeinu klasi hindri tabu hindri ziremawe klasi inu mahutaujio hindri ujo hanza wandu ameliore salle de classe inu ili wana wajisante en sécurité. Ewa marhaba menji holihom ji presente mjemrifanyie mapicha yangu inunde maternelle 2 deuxième section. Ah, deuxième section wanazuoni ngwa 10 na waranda imautajio yangu holihode elimu nao ya klasi elilo na shehidza le joto wakakabati banu kwa respire sha omwe rikansi hauzingara wana ukawiyo tinjema hochilo wana wajeleo mavareni lanti banu wa ngura mtume risome hey hosamivu alafu yabo tijohanza wa msaada
ulifanyiwa ye klasi yenu maana ulio na hija ngio sere ketina banu kwa uranfia watoto kwa tu respireli ya ladhimu sha omweri kanti haufanya umsomo yabuti jo utajia hawinji umsaada kama Mwenyezi Mungu amenajima klasi ile keziwa ndo watoto wajua respire shehida shiro ya kanga wida shinji hizo ndizi habari kabano mahaka muno inu nyumba ya toli ngabo maforo mahala mwinji eske bano ekemvua ngenyao eske majio njia hunu hawe kanji haukanga monezio zikansi banu eske zio zino zo kazi lowo eske ngizo namnaje asante nedibi eze kazi lowo shaoli ole maforo ne bru ya hemvua olio yotoli abwe bru kanyinji watoto wakati kwa tushinda wa nishilia ku sha reto kanti olio kana uja watu wadunge mvua shaye mafuru yao katutwa maji hakuba de kai mvua ngenyao nyinji taila shaye brio kanini bashi mna mvua mtiti e brio ko nyinji olio yo toli